Mayong buntag ka natong tanan mga kamistri sa dili pa ta mobuhat sa atong bulhaton for today. Mobilin sa akong mensahe alang ka natong tanan, ba? Pagkalinog daghan kay tag nadungog sa social media, tama na Ginoo. Kana bitaw siya nga word, sayon kaayo litukon pero lisod kay sundon. Ngano? Sa diyang naglinog, nisinggit ka tama na Ginoo. Nanghangyo ka sa Ginoo mga kaigsuunan nga ipaundang na niya ang linog kay kabalo ka basta 60 seconds, 30 seconds, 40 seconds kalinog, di gyud ka mabuhi. Ang imong gipagaguan diri sa kalibutan, wa pay mabilin ana, back to zero pa ka. Pag ingon na nimo, ikaw mismo, niingon ka tama na Ginoo, nihangyo ka sa Ginoo, gitubag ka sa Dios. Apan ang pangutana, sa dihang niingon ang Dios kanimo, tama na sa pagpakasala. Diri ang laay, niundang ka, wala. Gingnan kasi no, tama na ng inom, balik nagsimba, tama na ng imong pagpahulay nga wala kay simba-simba, tama na ng panigarilyo, tama na imong pagbisyo, tama na. Ang pangutanan ni undang baka. Ni undang bata mga kaigsunan sa dihang ikaw giingnan sa Dios nga tama na kay nasakitan na siyang maayo tungod sa imong sala ug sa akong sala. Si Kristo na lansang dito sa Kalbaryo sa krus. Giingnan kaniya tama na. Ang Proverbs 1, ang Psalm 1 verse 6 nga nag-ingon, nahibaw ang Dios sa dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga dautan kini iyang gikadumtan. Mga hanaw sama sa hangin. Ang usahay, manghangyo ganita sa Ginoo nga tama na, gitubag ta niya timan ina. Wala niya gipalungtad ang linog. Write it in your mind. Wala niya gipaluntag og pila ka segundo kay gihigugma pa kaniya. Pero akong hangyo nimo, ingnon gani ka sa Ginoo tama na undang pod. Ha? Kay para dili ta magmahay, kung ang Dios manawag tagbalik, basig di na po niya paundangon, magmahay ka, may buntag sa tanan.